अयमारम्भः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण परम पुरुष श्रीहरिंक चरण रे प्रणाम करी आजिर कार्यक्रम को आरंभ करिबा। दर्शक बंधु धारावाहिक भावे आमर कार्तिक महात्म्य पाठ आरंभ करूछु। आपण माने निश्चित श्रवण एवं दर्शन करुथिबे। तेबे आजिर अध्याय पंचविंश अध्याय अर्थात 25 अध्याय आसंतु आरंभ करिबा। सेई पुण्य चरित कार्तिक महात्म्य। श्री कृष्ण उवाच नारदस्य चतुश्रुत्वास तव प्रेतवेध्यायः प्रदर्शयोस्येतत् सर्वाणि मानुजो वचः तावस्तदम् यथु अंतरे कथा शुणति जग्रते कालगण कहन्ति जमदण्ड कथा पापी जनଙ୍କ व्यवस्था हे विप्र शुण एक मने संसारे छन्ति जेते जने श्री गुरु चरण न सेवी जगत नाथ रे अभावी उत्तम जन दूर करी कुजन मेले दिन हरि गुरु निंदुक गुरु द्रोही गुरु विषय गर्व बही हेमंत पापी जेबे मरे ता प्राण प्रेत पिंडे भरी दुरीते धरी घेनी आसु नासा श्रवण बेगे नासु शेरंद्रे लोह किला मारी नरके निवेशु बांधी करी जावत जमधिकारे तावत थाई नरक घरे से नरक नाम कुंभी पाक अति दुर्गंध दुरात्मक अशेष महापापी जने कुर्मी शरीरे सही स्थाने अछंती कोटि कोटि होई श्रेष्ठ पापी को तनु खाई एबे हो शुण दिज बर अग्नि न सेबे जेउ नर ताहाकु दशा अछि जेते से कथा शुण एक चिते अग्नि जे स्वयं नारायण संसारे परम कारण जगत निस्तारिबा पाई विजे अछंती मूर्ति होई चर चर सर्वभूते प्रत्यक्ष प्रकाश जगते जे ब्रह्म अग्नि तसो करी नरे संसारु जान्ति तरी जणे अनल हये तसो करिबा तहिर संदेश जे अग्नि प्रकाश जगते विप्र पूजिब कुआघृते आवर जेबे नर नारी जठर अग्नि तसो करी वृद्धार्थ जने देई अन्न स्थावरे देव जलदान अपना शक्ति अनुक्रमे अग्नि पूजिब यथा धर्मे हेमंत न करी जे जन अपना सुखे बंचे दिने दरिद्र जन दया नाही ताहाकु बलि अग्निद्रोही से पाप अंत का से पापी अंत काले आसी आम्भ दंडरे हुए ध्वंसी ए पापी बेनी कर काटी तपत चिकणे आउटी धूली पुराई तार कंडे पकाऊ नहीं नरक कुंडे से नरक चौरव नाम नल तेज घोरतम अति दुर्गंध धूममय से नरके पड़ी पापी काय दक्षिणा से लांगुला रूपे घर नरके अनुतापे क्षुधा नले जले पेट ताबाग्नि जेन्हे तरु प्रट सही प्रकारे क्षुधा दुख केवा ताकु देव भिक
କିଛି ନ ପାରଇ ଖାଇ କାନ୍ଦଇ ଘର ନର୍କେ ଥାଇ ସଂସାର ଥାଇ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ତତେ ବରଷ ନର୍କ ପିଣ୍ଡ ଅତି କଠୋର କଠୋରେ ପଡ଼ିଥାଇ ତହୁଁ ସ୍ଥାବର ଦେହ ପାଇ ଷଡ଼ ଋତୁର ତାପ ସେହି ବନ ନଳେ ଦେହ ବହି ଏମନ୍ତେ ଶତ ଜନ୍ମ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ତେବେ ପାଇ ବିପ୍ରଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁମୟେ ତାରେ ଅପରାଧ କେହୁଁ ହୁଏ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିପ୍ର କରେ ନ ଦେଇ ନ ସେବେ ପୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନ ନ କରି ମୂର୍ଖ ସହାବେ ନିନ୍ଦା କରି ଏମନ୍ତ ପାପି ଆମ୍ଭେ ଆଣି ଗୋଚର୍ମେ ବାନ୍ଧି ପାଦ ପାଣି ବେନି ନୟନ ତାର ତାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରହାରୀ ଲୁହା ବାଡ଼ି ଲୁହା ମଞ୍ଜୁଷ ବାନ୍ଧି ବେକେ ପକାଉ ପୁତିନି ଗନ୍ଧ ନରକେ ଯେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହ କରି କେତେ ଯୁଗନ୍ତରେ ଡରି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ତନୁ ଧରେ ତପତ କର୍ଦମ ନରକେ ତାକୁ ପକାଉ ଯମ ଲୋକେ କାକ କୁକୁର ଶିବା ମେଳେ ପାପିଙ୍କି ଖାଉଥାନ୍ତି ବଳେ ଯାବତ ଥିବେ ପାପି ଲୋକେ ତାବତ ପଡ଼ିଥାଇ ନର୍କେ ଯେ ଗରୁ ପଶି କରେ ହେଳା ହଜିଲେ ନ କରେ ସଖଳା ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ସେବା ଯେ ନ କରେ କୁଶଳେ ସେ ମହାପାପୀ ଯମପୁରେ ପଡ଼େ ଗୌରବ ନରକରେ ଗଦିଙ୍କ ରୂପ ମହାକଷ୍ଟି ଉପରେ କରି ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ପରିଘ ମୁଦ୍ଗର ବାଡ଼ି ଗଗନୁ ନିରନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଗଙ୍ଗେ ଯେତେ ରୁମ ଥାଇ ତେଣେ ବରଷ ନର୍କେ ଯାଇ ପୁଣି ଜନ୍ମଇ ଗରୁ ରୂପେ କଥା କହଇ ସ୍ୱରୂପେ ଅତିଥି ଯାର ଗୃହ ବସେ ସର୍ବଦା ଚଳଇ ନିରାଶେ ଅନ୍ନ ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ଥାଇ ନିରାଶେ କରି ବାହୁଡ଼ାଇ ସେ ଗୃହେ ଧର୍ମ ଥାଇ ଯେତେ ଗମଇ ଅତିଥି ସଙ୍ଗତେ ଯେ ଗୃହୀ ଅନ୍ତ କାଳେ ଆସି ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପ ଧରି ଦୁଃଖ ଅନ୍ନ ମାଗଇ ଅତି ଭୋକେ ଏ ଯେ ନିରାଶ ଯମପୁରୀ ଯେ ତାକୁ ଦେବ ଅନ୍ନ ବାରି ଦେଇ ନଥିଲେ ପାଇ ନାହିଁ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା କହି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଅତିଥେ ଅଭଗତ ଯେହୁ ଅତି ଅଭାଗ୍ୟବାନ ସେହୁ ତାର ଜୀବନେ ଯମ ଆଳେ କ୍ରୋଧାର କାନ୍ଦଇ ବିକଳେ କାନ୍ଦିଲେ ଯମ ଦୂତେ ଧରି ନିଷ୍ଠୁର ମୁଧେ ମୁଧେ ମାରି ଅଣ୍ଟାରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ ତପତ ବାଲିରେ ଚଲାଇ ତୁଣ୍ଡେ ପୁରାଇ ଟାମାଟି ତନୁରେ ଘ କଣ୍ଟା ଛୋଟ ପିଟି ଏମନ୍ତ ନାନା ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନରକେ ନିବେଶନ୍ତି ନେଇ ନାରକ ନାମ ଦୁଷ୍ଟ ଆସି ଅନବରତେ ବହି ଆସି ସେ ଆସି ଧରେ ପାପ ଦେହେ ନିରତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି କହେ ଏମନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଦେହି ନର ଏତୁ ଅନ୍ତରେ ହୋଏ ପାପର যে পুত্র পত্নী সেবি বঞ্চে ধর্ম ন করি ধন সঞ্চে সে জন্ম মৃত্যু মূলে যেতে তসু অঙ্গার হয়ে দেতে যম ভুবনে তাহা ভুঞ্জি নিষ্ঠুর নরকে তনু গঞ্জি সুপুত্র জন্ম পায়ে বংশে সে নর থাই নরক বাসে যে জন বিবেক বণে মৃত্যুকু দণ্ডীয় কারণে তার জীবনন্ত কালে পকাও হেম নরক স্থলে সে নির কপট গম্ভীর মৎস্য মগর সুসম্বর এমন্ত জলচল জীবে পাপীକୁ ଖାଉଥାନ୍ତି ସର୍ବେ ସେ ପୁଣି 3 ଯୁଗ ଗଲେ କିଞ୍ଚିତ ଧର୍ମ ତାର ଥିଲେ ନରକୁ ହୋଇ ନିସ୍ତାର ଏବେ ଶୁଣ ଦିଜବର ଯେବଣ ଜନ ଜ୍ଞାନହୀନେ ଜନ୍ତୁ ବୋଧଇ ସୁଧା ମନେ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ଦଶେ ଯେବଣ ଜନ ଜୀବ ନାଶେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପରଲୋକେ ଆସି ସାତ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଦିଶେ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରୁ କରେ ପ୍ରଭାବ ସହଇ ଶରୀରେ ପୁଣି ତା ନାସାବଦ୍ଧ ବିନ୍ଧି ପାଟ ଦୌଡ଼ି ତହି ବାନ୍ଧି ବଂଶୀ କଣ୍ଟା କଣ୍ଠେ ଭରି ଗଳାରେ ବାନ୍ଧି ଯତ୍ନ କରି ପାପିଙ୍କି ଧରି ଯମ ଲୋକେ ପକାନ୍ତି ନିରାପକ୍ଷ ନରକେ ସେ ନରକେ ପଡ଼ି ଜନ୍ତୁ ଦ୍ରୋହୀ ଅତି ଆକୁଳେ ଲଢ଼େ ତ୍ରାହି ସେ ନରକେ ବୁଡ଼ି ପାପି ପଡ଼ି ଶରୀର ଯାଇଥାଏ ସଡ଼ି ନିଶତେ ବୁଡ଼ିଲେ ନରକେ ଯୋଗ ଲାଗନ୍ତି ଦେହ ଯାକେ ଉପରେ ଥାଇ ଲୋହ କାକ ତଣ୍ଟିରେ ତର୍ଜନ୍ତି ଚମ୍ଭୁକ ଏମନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବ ଯେତେ ପାପିଙ୍କି ପିଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ନରକ ତୀରେ ତୀରେ ଥାନ୍ତି ପାପିଙ୍କି ଦେଖି ପ୍ରଭାବନ୍ତି କ୍ଷତିରେ ଜନ୍ମୁଥିବା ଯାଏ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଏ କାଏ ସେ ନର ଦୟା କ୍ଷମା ବିନୁ ସଂସାରେ ବହିଥାଏ ତନୁ ସେ ଦେହେ ଅନ୍ତେ ଯମପୁରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଲୋହକାରେ ଲୋହ ମଞ୍ଜୁଷ ବେକେ ଲଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋହ ଶୂଳ ଭେଦି
तपत लोहा तुंडे भरी लुहार बाड़ी घेनी मारी चरणे लोह फास दे लोह मंजूष मध्य नहीं तपत बैतरणी जले से पापी थाए चिरकाले किबा सुकृत करी थाई जुगंतरे पार जाई हे विप्र शुण हेतु करी जेवण जन करे चरी सजन जनरे कपट जे पर दारारे लंपट एतिनी महापापी काले पड़ती घर नरकस्थले पूज शोणित शुक्र मल ए चारि मिशी जेउ जल तिनी हे पड़ी थांती तही पापिंकी अनुसरी रही जे जन पर निंदा करी ता मुख मुरुज प्रहारी साधु हिंसंती जेउ मूर्हे तांकु बसाई चंदा कुढ़े अभक्ष भकई से जन तावास नरके सदन हेठ बदने पड़ी धाई ऊर्धकु करी पाद दोई जे निज जाति धर्म खंडी कीटंक तुंडे तांकु दंडी एही प्रकार एक एक पापिंकी दंड परलोक यहाँ न जानी जड़ मूर्ख आत्मा को देउथांती दुख दुदंग मुखु यहाँ शुणी विप्र चिंतई चक्रपाणी पुणी पुच्छई विप्रवर हे धर्म दूते कृपा कर माया संसारे देह वही एड़े अज्ञान बा कहीं जेते कहिलो पाप रीति एतु रहिबनी वर्ती एतकु प्रति किस आस कहिबा ज्ञान उपदेश विप्रवचने जमदूते बोलंदी शुण एक चिते आंभे कहिलु जेते कथा पापी लोकंक कर्म जथा अज्ञाने करी महापाप शरीरे कहू बहु अछि ताप जेवण जन ଏହା शुणी आत्मार हित परिमाणी कार्तिक कृत्य महाव्रत शरण जीव रमाकांत तार सकल पाप ध्वंसी अचिंता पुरे जाई बसी ए ध्रुव वाक्य निराकार आपणा ठारू हेतु कर तू जेबे कार्तिक मासरे थांतु साधु संगतरे तर सुगति नाही काले नरके थांतु एते बेले एबे निस्तरिलु दुस्तरु कार्तिक व्रत महिमारु हेमंत बोली जमदूते तक्षणे ब्राह्मण संगते मिलिले जंतुपति आगे विप्रंकु देखी अनुरागे जम बोलंती दिज शुण तुम्हर अछि एड़े गुण मुहि न जानी कली दस तुम्हे जे महत पुरुष मदस नगैनी मने बे शुणिबा सावधाने किस संपदे इच्छा कर देवी मु माग घेन बर से धर्मराज सुप्रसन्नने विप्र कहूची दश मने हे प्रभु जंतुपतिंकर पति तते गोचर सर्वगति सकल धर्म कर्म जाणु प्राणी कर्म परमाणु तुझे भगति जारे बहु से अन्य मार्गे जीव काहू एबे तू कर मते दया जे देह परे नाही माया सेही स्वरूप मते कर जन्म मरणे मोर डर एणु नहिब मोर देह देह बहिले लागे मोह मोहरु लभ हुए जात लभ शेष पापग्रस्त पाप सकाशु जन्म मृत्यु केही न जाने तू हेतु मुहे अनुभव जानी तुमको कहू अछि पुणी जात रहिब जनिद्वारे रहिब पर उपकारे हेमंत आज्ञा दिय मते जेबे सुदया कर चिते विप्रवचने जंतुपति बइले देवाही गति एबे तू यक्ष लोकरोह सहस्र जुग भोग पाओ अपूर्व दिव्य रूप धरी बिलसी धनपति श्री तदंतरे मध्यपुरे आसिबु जन उपकारे नदी स्वरूपे मध्यस्थले रहिबु सुशीतल जले सरजो नामे पुण्यतीर्थे स्नान प्राणी मनोरथे वैव सर्व कार्य सिद्धि पुणित तीरे दयानिधि अयोध्या नामे पुण्यक्षेत्रे श्रीनाम नामे हे प्रख्याते जात हईबे नर हरि एका चतुर्धा रूप धरी लक्ष्मी जय सीता नाम वही तर निकटे थिबे रही तजल स्नान पान करी आनंदे लक्ष्मी नर हरि तदे मुक्ति गति देवे समय सुख भुंज एबे हेमंत जंतुपति वाणी पुष्प विमाने सही क्षणी विप्रगमिला चक्षपुरे गंधर्वगण संगतरे अलकापुरे हेला जाई रहिला दिव्य भोग पाई शुणग देवी सत्यभामा हेमंत कार्तिक महिमा नयन देखी धनेश्वर शेष दुख हेला पार जे जने व्रत विश्वासे तावृत्य महादेव दास इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक माहात्म्ये धनेश्वर विप्रमोक्ष जोग नाम पंचविंशोऽध्यायः हरि ओम नमो भगवते
নমঃ